Masya Allah. Baik, kita buka dulu. Alhamdulillah ada yang mengingatkan ya. Tadi habis di refreshing. Selalu kita kalau mengawali halaqah atau baik online ataupun offline, selalu meluruskan niat. Ya. Luruskan niat kita untuk senantiasa lillahi ta'ala. Luruskan niat kita mengharap ridha Allah dan mengharap wajah Allah kelak di yaumil akhir, kelak di surganya ya amin amin ya rabbal alamin. Karena apa? Karena hati manusia itu selalu berubah-ubah, senantiasa berbelok. Di awal sebelum halaqah kita udah semangat, lurus niat kita mau ngaji, mau menghilangkan kebodohan, mau mengisi rohani kita dengan mengaji. Nah, setelah duduk di halaqah, bisa saja berubah hati kita ya. Maka tetap kita untuk terus diupdate terus ya, luruskan niat kita untuk senantiasa mengharap ridha Allah. Nanti di pertengahan pun bisa jadi hati kita berbelok lagi ya, karena manusia itu ya Allah, hatinya selalu berubah-ubah, berbolak-balik, berbelok-belok ya. Tetap kita update terus niat kita lillahi ta'ala. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha' wa min nafsi la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين أهلك وخاصتك واجعلنا من خير الناس ممن تعلم القرآن الكريم وعلمه. اللهم اجعلنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياكم من شر والضير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah, alhamdulillah. Allah karuniakan nikmat yang begitu banyak pada kita semuanya, terutama waktu peluang kita untuk mengisi dengan ketaatan kepada Allah seperti halnya di halaqah siang ini insyaallah. Nikmat sehat, Masya Allah. Kita bangun pagi sehat, segar, bisa beraktivitas, itu Masya Allah ya. Itu nikmat yang luar biasa. Maka patut kita untuk terus bersyukur. Bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Serta nikmat-nikmat lain yang tidak bisa kita sebut satu persatu karena begitu Masya Allah baiknya nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Tidak lupa kita bersalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Baik, kita mulai ya insyaallah. Saya talqin dahulu. Sama-sama mic-nya dibuka ya. Kita awali dengan basmalah dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ilmu yang tadi dipakai ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا
وقالوا مجنون وازدجر. كذبت قبلهم قوم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. أكمل ما تكون dilamain. وقالوا مجنون وازدجر. وقالوا مجنون وازدجر. Nun tanwin bertemu dengan waw ya. Akmal ma takun disempurnakan. Oke, lanjut. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. Jangan sampai bunyi fanta dijernihkan lagi. Ikhfa muraqqaq ya. Kemudian di rabbahu sempurnakan mad jais ya. Ulangi. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. ففتحنا أبواب السماء ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. Munhamir. Tadi agak sedikit kesalahan di sini. Tidak pakai naber. Munhamir biasa aja ya. Coba diulang ya. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. Iya, munhamir. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Sekarang langsung saja satu persatu membaca, kemudian nanti satu ayat ya dibuka tajwidnya. Silakan. Bisa. Masya Allah, maraton ini. Masya Allah. Iya. Gak ada capeknya ya Ustazah. Kalau sama Al-Quran nggak ada capeknya deh. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon bimbingannya Ustazah. Ya, sama-sama ya kita belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mau ain lebih dijelaskan bainahnya. A'udzu billahi minasyaiton. Atto dia isti'ala idbaknya sempurnakan. Atto ar-rajim huruf double ya. Dilamain dikit. A'udzu billahi A'udzu lepas ke depan, jangan ke dalam. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyaitonir rajim. Asyaitonir rajim. Masih belum dapat idbaknya? Atau asyaitonir rajim. Jadi untuk to tidak sampai memajukan bibir, apalagi ro ya. Caranya gimana? Caranya sempitkan tenggorokan kita, cekungkan lidah tengah,
lidah belakang naik ya. Atau sempit suaranya. Atto, Mm-mm. atto, Tenggorokan sempit ya. Asyaitonir rajim. Ar-ra. asyaitonir Iya. rajim. Jadi bibir pun nggak pakai bergerak, akan bunyi suara O gitu ya. Seperti suara O, seperti bibir monyong. Ini nggak bibir pakai monyong, tetapi tetap bunyinya tetap kuat ya, tebal. Asyaito, to, karena apa? Karena Asyai ini tenggorokan yang disempitkan, kemudian suara dikepungkan, digemakan. Ya, coba lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus dari ya huruf to, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rohim nggak terdengar huruf rohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar, ir, ur, Ar, ir. getarnya. Getar yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya dilatih ya getarnya. Lanjut. Kazzabat qablahum qaumu kazzabat qablahum qaumu Nuhin. Kazzabat qablahum qaumu Nuhin fakazzabu abdana wa qalu. Sudah? Mm-mm. Perhatikan di kata qoblahum. Hati-hati. Qoblahum. B-nya betul-betul di pisah antara B dan la. Hati-hati ya menuju ke sana. Kemudian qaumu Nuhin fakadzabu, dzal dialirkan. Tadi belum terdengar mengalir ya. Adza idzi udzu mengalir. Kadza fakadza. Coba lagi. Fakadza Mm-mm. fakazzabat Mm-mm. fakazzabat qablahum qaumu Nuhin fakazzabu abdana wa qalu. Di awal kata nggak ada wawunya ya. Eh, Kadzabat coba lagi. kaz- Kazzabat qablahum qaumu Nuhin. Aku salah. Kazzabat qablahum qaumu Nuhin fakazzabu abdana wa qalu Waqo bukan waqalu qa. wa qalu Waqalu tetap dibuka rahang seperti qa. Sama bukannya ya waqa. Bedanya lidah belakang naik di huruf qaf. Kemudian di qablahum saya masih agak-agak kurang klik aja. Di qablahum nggak qabl. Qabl. Qablahum. qabl Ya. qablahum Ini dia. kazzabat qablahum qaumu Nuhin fakazzabu abdana wa qalu فكذبوا عبدنا وقالوا fakazzabu abdana iya وقالوا wa qalu majnu wa qalu majnunun wasdujir wasdujir. Dijelaskan lagi zainya waqalu. wasdujir Sekarang di waqalu perhatikan bukan nggak waqo wa waqalu qa ya waqalu majnunu wasdujir. wa qalu majnunun wasdujir Iya. fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Fantasir sir coba perhatikan di kata robbahu huruf ro yang aktif lidahnya ya. Hati-hati rahang dan bibir jangan sampai aktif. Ro robbahu. Coba robbahu. Rabbahu
Ro ya. Rabbahu. Oke, sekarang ma, bukan mo ya. Anni maghlubu. Coba. Anni maghlubu. Mau. Mau. Mal. Ghain Mal. تعلى. M- m- أني مغلوب فانتصر. Anni maghlubun fantasir. Fanta, bukan fan. Ke depan lagi, ikhfanya. Maghlub, Fa fa, bukan bul, fa. Di makhraj fa, nunnya. in anni maghlubun fantasir. Bulfa, bulfa, Bun fa bulfa. Dorong ke depan lagi, bulfa. bun fa Iya, sekarang fanta. fanta. Bagus, lanjut. Ani atau dari awal boleh. Fada'a rabbahu. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Huruf sodnya ya. Sod ada sofir ya. Fantasir, sir, Fantasir. tasir. Oke, dilatih huruf sod. Lanjut. Fafatahna abwabas samaa'i bima'im munhamir. Masya Allah. Bagus ya. Coba untuk abwabas sama. Coba. Abwabas sama. Iya, abwaba. Beda tadi ya di qobela, hati-hati di situ. Antum harus lebih dibiasakan qobela, bukan qobela, bukan qobel tapi qobela. Bela ya. Untuk dilatih aja. Oke, Masya Allah, bagus. Barakallahu fiik. Sekarang dibuka rinci tajwidnya di ayat 9. Oh, sampai situ doang ya? Mm-mm. Hmm. 9. Ayat Mm-mm. 9. Fakazzabat qablah. Kadzabat. Oh ya, kazzabat qablahum. Eh bab ba sakinah Mm. qalqalah sugro. Kalau surah illi anna, kenapa? Di anna di tengah ayat gimana Pak? Wasatul kalimah. Wasatul kalimah. Mm-mm. Ba Wala sakinah. Wala sugro. ba sakinah hukmuha qabla sugro li annahu Qalqala sugro. qalqala sugro li annahu qalqala sugro li annaha ya. Li annaha tadi wasatol kalimah. Iya, wasatul kalimah. Oke, Wasatul lanjut. kalimah. Kaumu waus Mim sakinah dulu. mim sakina badaha qaf fi kalimatain hukmuha idhar eh, safawi Hmm. wa wa Martaba gunnat idhar. wa mataba idhar wa mataba idhar Idhar apa ini? Idhar apa? Idhar. idhar Martaba idhar ini nggak ada ya. Kecuali nun sukun aja. Mim uh, sukun nggak pakai. uh, Kemudian martaba guna aja. mutabaguna dia eh nakiso Idhar. ya saja Nah, kisah. nakiso qaumu waw sakina bada qabla fathah Hmm. hukmuha harfulin. Harfulin. Idza wasalna. Idza waqafna. Idza waqafna em, mat matlin harokatan au arba au sita harokah. Mm-mm. Mim Harakatan. Arba' atau sita harakah. harokah. Mim Mum. mum Mim mim sakinah. mim 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 sakinah. mutaharika. Hmm? Itu masih wakaf tadi. Wakafna mim sakinah. Mim sakinah. Hmm. Wa hukmuha
wa hukmu jana. Wa wagunatun ya. Wa martabaguna. Wa martabaguna angkos matakun. Nakisa. Mimnya kan sukun kalau Nakisa. wakaf. Oh ya, nakisa. Idza wasalna mim Idza mutaharrik. wasolna Idza wasolna mim mutaharikah wa martabaguna angkos matakun. Nu mat tabi'i harokatan au sabit waslan wa la waqfan. Iya, Idza waqfan mat arit li sukun harokatan au arba au sita harokah. Iya. Terus dia langsung ke nun ya Ustazah, ke langsung aja ke tanwin. ha tanwin qabla fa hukmuha ikfah. Ba'daha tanwin ba'daha fa. Tanwin badahu Ustazah. Badahu. Fa fi kalimatain hukmuha ikfa hakiki ikfa haqi ya. Ikfa hakiki benar. Ikfa hakiki wa martabaguna murokoko wa martabaguna kamila martaba ikfa wa martaba ikfa dia bukan usto ya, bukan apa dunia usto ya Ustazah. Usto ya. Oh, yang dunia mah yang itu ya, yang apa, yang qaf dan kaf ya. Iya. Lalu fakadzabu wau sakina bada qabla bukan ya, gimana sih kalau itu? Matabi'i langsung aja. Matabi'i bu matabi'i harokah harokatan harokatan sabit waslan wa waqfan. Itu kalau itu dua-duanya ya, tetap harokat. Iya. Berikutnya Alif sifar mustadir latung tok. Apa? Tuktab apa nih Ustazah? Latung tok. Tuktab latung tok. Abda ba sakinah hukmuha qalqala sugro li'annahu wasatul kalimah. Dana matabi'i harokatan sabit waslan wa waqfan. Waqo dia juga matabi'i harokatan sabit waslan wa waqfan. Du juga matabi'i sabit harokatan sabit waslan wa waqfan. Coba dikata waqalu. Waqalu sama abdana itu ada alif ya. Na dan ko. Bedanya apa itu? Alif dua-duanya itu. Sama-sama matabi'i. Sebelumnya fathah. Bedanya apa? Abna dia itu apa namanya, dia domir. Abadana sama waqo itu sama-sama alif, bedanya apa? Nah, kan dia untuk domir, abadana. Dia domir. Itu iya domir, tapi bukan itu yang dimaksud. Begini, sama-sama matabi'i, sama-sama pakai maddiyah alif ya. Nah, alif dina itu alif dibaca muraqqaq ya. Kalau di qa dia alifnya dibaca muraqqamah. Mufakhamah ya. Bedanya itu muraqqaq dan dia tebal qaf ya. Karena sebelumnya hurufnya ada yang tipis dan tebal. Ya, alifnya tebal berarti di qa ya. Oke, masyaallah. Lanjut. Mufakhamah ya. Lu matabi'i harokatan sabit waslan wa waqfan. Majmun jim sakinah mim mutaharrik. Mim mutaharikah
wa hukmu mim mutaharika wa martabaguna nakisah. Angkos ma takun. Oh iya, angkos matakun. Saya kadang-kadang suka lupa tuh Ustazah di situ tuh. Ya Angkos jangan lupa matakun. dong, jangan lupa, jangan Mm-mm. lupa. Afwan Oke, ya. berarti kan sebelum mim ada huruf apa itu? Sebelum mim ada itu, ada alif sifar mustajid. Iya. Apa tadi? Alif sifrul La mustajid. tungtok. Hmm, hmm, hmm. Tuktab la tungtok. Tuktab la tungtok. Iya. Baru Eh, ke jim sekarang. Jim sakinah. jim jim sakinah hukmuha kolkola sugro li'anahu wastul kamilah. Wasatul kalimah. Wasatul kalimah. Dulu Mm-mm. catat dulu deh, wasatul kalimah. Wasatul Kalimah. Oke, kalimah. maju. Kalimah. Lalu nun nu matobi'i harokatan sabit waslan la waqfan. Ida waqfan mat arid li sukun au arba au sita harokah. Harokatan or sita harokah ya. Harokah. Yuk. Lalu Martabak guna? ida waqafna nun sakinah wa hukmuha wa martabaguna kalau sukun dia tadi angkos matakun. Enggak, nakisah gue menasai. Kalau sukun nakisah, kalau berharoka angkos matakun afan. Iya, itu Sedih yang di situ tuh. Kalau Akmal sama Kamila udah ini sering harus lancar terbalik-balik di ya. situ. Insya Allah ke depan lebih Masih lancar lagi. Oke. amin amin ya rabbal alamin. Sekarang berikutnya. Nun tanwin badaha wawu fi kalimatain wahidah enggak fi kalimatain hukmuha idgham bigunnah. Idgham apa? Idghamnya idgham jenis apa? Idgham bigunnah. Idgham? Bigunnah. Dia idgham kamil atau naqis? Naqis. Naqis ya Ayo, sudah. yakin, harus yakin jawabnya. Majanu nunung berarti dia kamil ya Ustazah. Nakis dong, wow. Dia kan nakis kan. Idgham nakis. Idan idgham nakis bigunnah wa martabaguna akmal matakun. Lalu hamzah wasol nih Ustazah. Hamzah wasol apa nih? Hamzah wasol dia kan nggak dibaca ya Ustazah. Nggak dibaca karena ada kemasukan huruf zai. Huruf waw. Huruf jar bukan huruf waw. Huruf jar. Iya, karena kemasukan huruf jar maka dia hilang. Hamzah wasol tidak terbaca ya, tidak terbaca. Mengalah dia. Hamzah wasol itu kalau huruf jar dia mengalah dia. Iya. Itu bahasa itunya gimana? Enggak itu. Enggak di Coba bacanya apa? Coba bacanya. PR ya. Oke. Lalu zadujir azdujir dia ro ida waqafna tafkim tarkik atau murokkok ya. Rohnya dibaca tipis, murokkok. Kenapa? Iza wasolna murokomah. Mufakham. Oke. Mufakomah. Iya, karena ro sukun jika dia ro sukun ari sebelumnya adalah harokat kasrah maka ro-nya dibaca tipis. Iya, karena wakaf ya sudah. Iya. Masya Allah, barakallah. Hai, jazakillah kasiran saja masih yang itu apa martabak gunahnya masih ngaco. Coba perhatikan.
Ya kalau nun wasdujir. sukun dia itu nakisoh. Tapi kalau dia berharokat dia itu angkos matakun. Ya, Hmm, gitu. Gitu ya saja. betul. Iya. Heeh. Sekarang perhatikan Sekarang di wasdujir. Wasdujir. Berapa wasdujir. cara berhenti di situ? Dia satu aja, diiskan aja. Iya, Masya Allah. Kenapa? Mm-mm. Karena berharokat fathah. Kenapa berharokat fathah jadi satu aja? Ya diiskan aja Ustazah. Ya karena harokat fathah itu lemah. Hmm. Harokat fathah itu lemah, tidak bisa menerima ismam Ibdal. dan Ib, rom. rom. Iya. Jadi harokat fathah Mm-mm. tamna ismam wa rom. Ya terlarang Bentar. menerima eh, Gimana? Gimana? Ulang lagi. lianna Lianna mm, harokat fathah harokatu dhaifah. fathah Mm-mm, doifah. mm-mm. Apa lagi? Harokat dhaifah Harokat fathah doifah. dhaifah tamna ismam wa rom. Tamna ismam Wa rom. warom. Baik. Mm-mm. Jadi Baik karena Ustazah. harokat fathah itu lemah, uh, karena lemah dia tamna terlarang menerima ismam dan rom. Rom. Mm-mm. Baik Ustazah. Masya Allah, Jazakillah barakallahu khairan fiik. Ustazah. Iya, jazairul jaza. Lanjut berikutnya. Ana Ustazah. Silakan, Umutri. Nah, Ustazah, mohon bimbingannya Ustazah. Ya, Assalamualaikum sama-sama, kita belajar. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perhatikan. Enggak. A'udzu di ini aja, natural aja. Kayak kita ngobrol ya. A'udzu billah la la di tawasud, bukannya nggak terlalu lebar, di pertengahan aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyaiton bukan to. Dibuka rahangnya. A'udzu billahi minasyaitonir Kamu rajim. rojim, kamu ro. Ar-rajim, Ar-ra Mm-mm. ar-rajim. Asyaiton, to. Asy- Asyaiton. Mm-mm. Asyaiton. Asyaitonir rajim. Asyaitonir rajim. Ronya lebih dibuka lagi ya. Ya, diulang yuk. Baik, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba sini dipermudahkan aja ngalirnya. A'udzu Asya billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ada getar ya. Ro-nya tetap dimunculkan getarnya walaupun tidak berlebihan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar ar ar-Rahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di kata bisnya itu terlalu melebihi dari rokawa berarti ya. Agak terlalu lama. Bismillahi. 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 Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
فد فد كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا Coba perhatikan. Kadzabat mengalir ya, za. Kadzabat ko bukan ke, ko. Qablahum qaumun nuhin fa. Fa. Langsung menempel di makhraj fa ya nunnya. Qaumun nuhin fakadzabu abdana wa qalu. كذبت قبلهم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا Coba di nuhi, nya dijelaskan. Nuhin fakadzabu bukan a. Abdana wa qalu nuhi. نوحي Nuhin langsung nempel. Itu kalau nya jadi kepanjangan. Itu menambah harokat. Hati-hati langsung menuju ikhfa ya. Qaumun nuhin fa. قوم نوح فكذبوا عبدنا Kepanjangan nya masih kepanjangan. Qaumun nuhin fa. Fa. قوم نوح ف Mm-mm. قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر Wazdujir. وازدجر Wazdujir. وازدجر Bagus. Di abdana, saya nggak mau dengar nggak mau. Abe ke bawah ya. Jadi fakadzabu abdana wa qalu majnunun wazdujir. فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر Sekarang perhatikan di waqalu, lu-nya tipis, waqalu, qafnya yang tebal ya. Majnun, bukan majnun, enggak. Majnun, wa tipis. Waqalu, وقالوا enggak مجنون waqalu, qalu. وقالوا Iya, وقالوا waqalu. Hmm? وقالوا مجنون وازدجر Nunu enggak. Majnunu wazdujir. مجنون وازدجر Wazdujir. وازدجر Iya. ulang Ustazah dari Mm-mm. وقالوا وقالوا مجنون وازدجر Wanya, yuk, wa dibuka. Wa qalu. Wazdu. وقالوا مجنون وازدجر Iya, itu lebih bagus. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر Fantasir. Jangan jauh-jauh. Enggak. Fantasir. فانتصر Enggak, tadi di huruf tanya ya. Nunya di makhraj huruf ta. Fada'a, huruf ain hati-hati. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر Ma, maghlubu. مغلوب فانتصر Oh ya tipis. Maghlubun fantasir.
مغلوب فانتصر Oke. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر Untuk huruf nun, hati-hati ya. Nun berfathah, apalagi ada mat. Fatahna, dorongnya ke depan na, bukan na ya. Bima, as-sama, hati-hati ya di situ. Coba lagi yuk. ففتحنا أبواب Yang lagi. Fafatahna abawaba. Suaranya itu di depan lempeng aja. Jadi mengalirnya lempeng lurus ya. Na 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 lurus ke depan. Suaranya di depan mulut kita. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر Jadi ini hurufnya semuanya tipis ya. Jadi dari abawaba sama nawaba kemudian ini ya sa'alama itu sama. Jadi levelnya sama. Jadi emaknya jangan nyimpang sendiri. Di na juga ya. Fatahna na 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 ba sama ya. Fafatahna abwabas sama sama. As-sama bima munhamir. diulang ya Sada. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر Oke. Berarti kita semua harus bisa mengukur-ukur ya. Mengukur-ukur apa? Huruf. Hurufnya diukur selevel yang istifal samakan istifal. Jangan ada yang menyimpang. Kemudian yang isti'lanya disamakan. Seperti qa, kemudian kha dan gha itu sama selevel ya. Kemudian yang selevel lagi to, lo, so dan abdo ya. Itu juga sama selevel. Jangan sampai berbeda gitu ya. Oke, Masya Allah. Kita semua jadi PR ya. Termasuk saya juga. Oke. Sekarang dibuka di ayat ke-10. Baik Ustazah. Hmm. Fada'a itu Fada'a. a Coba fada'a ke depan aja. Fada'a. Bukan a. fada'a Masih a ya. Dilatih. Oke. Sekarang ain. Ain betul ya. matabi harokatan sabit waslan wa waqfan kemudian robbahu Alifnya tipis atau tebal? tipis Ustazah. Alifnya tipis. Murakkab. Karena qablaha harfu istifal. Qablaha harfu istifal. Jadi alif mad muraqqab li'anna qablaha harfu istifal. Bagaimana Ustazah? Afwan Ustazah? Alif mad dia, alif mad Alif mad ya. muraqqaqa Muraqqaqo li'anna qablaha harfu istifal. harfu istifal. Harfu istifal. Jadi alifnya jangan sampai menebal, tetap dibaca tipis gitu ya. Baik. Karena sebelumnya huruf tipis. Nah, alif madiyah muraqqaqah li'anna qablaha harfu istifal. Iya. Masya Allah. Kemudian robbahu ini ada mat silah. Sebelum mat apa? Oh, sebelum mat itu ada rob ya ro
Rotafhim. Ro maftuha. Ro maftuha. Hmm. Mufakhama. Mufakhama. Lanjut. Ro maftuha mufakhama. Mm-mm. Kemudian bahu ya Ustaz. Hu itu ya Ustaz. Langsung ke hu. Hu itu ada apa namanya? Aku lupa. Astagfirullahaladzim. Apa? Itu Matsilah. Masilah ini kubro. Kubro. Masilah sugro. Matsilah kubra. Lianna. Masilah kubro dibaca 4 harokat atau 5 harokat. Matsilah kubra. Masilah kubro. Harakatan. Ya, Arba'a atau sita harakat. Masilah kubro. Harokatan dia sadar. Harokatan. Arba'a sita harakat. Lianna. Ba'dahu. Sita harokat. Harfu hamzah. Hamzah. Atau sita harokat. Lianna. Lianna. Qablahu. Qoblahu. Hamzah. Harfu hamzah. Qoblahu harfu hamzah. Nah, ulang ya Ustazah. Matsilah kubro harokatan arba'a au sita harokah di anna qoblahu harfu hamzah. Kemudian ani itu ada nun tasdid hukmuha. Nun musyaddadah. Nun musaddadah ya. Nun musaddadah hukmuha akmal matakun. Martabahuna. Wa martabah gunnah akmal matakun. Akmal matakun. Ani itu ada hukmuha mat matobi'i harakatan. Tobi'i Sabit. harokatan sabit waslan la waqfan. Kemudian maghlu ma itu ada hukmuha Martabah langsung. Mim mutaharrika. Martabahuna. mim mutaharika wa martabah gunnah angkos matakun. Kemudian ain Lu. Langsung ke lu. oh ya lu itu matobi'i harokatan sabit waslan la waqfan. Iya. Kemudian Idza waqfan. idza waqfan mat arid li sukun. Ya Ustazah. Panjangnya? Mat arid li sukun harakatan. Mat arid li sukun harokatan sabit waslan la waqfan. Idza waqfan mat arid li sukun. Ya Ustazah. Kemudian fa hukmuha Nun tanwin. tanwin ba Ustazah. Tanwin ba'daha fa hukmuha ifa haqiqi Fi kalimatain ya. Fi kalimatain hukmuha apa? Fa fi kalimatain hukmuha ifa haqiqi ausat. Martabah ifa. Wa Ifa martabah hakiki muraqqaqah. Ifa haqiqi muraqqaqah. Martabah ifa. Ausat. Wa martabah ifa ausat. Wusta ya. Wusta. Wa martabah gunnah. Wa martabah gunnah kamilah. Kamilah. Sebelumnya ada itu tadi maghlub itu kalau berhenti jadi baknya bak sakinah qalqalah. Bak sakinah jadi qalqalah sugro. Kubro ya. Qalqalah kubro. Oh iya, karena terakhir ya Ustazah qalqalah kubro.
Jadi ngomongnya gimana? Iya, qalqalah kubra, nggak apa-apa. Jadi idza waqafna ba sakinah qalqalah kubra. Iza waqafna ba sakinah qalqalah kubra ya Bu. Mm-mm. Karena Hukmuha waqaf ya. Karena waqaf. qalqalah kubra. Mm-mm. Karena waqaf ya Ustaz. Mm-mm. Li'anna gitu ya Ustaz. Iya. Li'anna waqaf. Mm-mm. Li'anna waqaf. Kemudian itu namanya. Oh ada ini ya Ustaz. Ada hamzah wasol. Itu tidak Hamzah terbaca ya karena ya. dimasuki huruf jerfa. Jerfa. Jadi Mm-mm. tung tok ya Ustaz. Tuktab la tungtok. Tab tuk Ajroha harfu jar. ajroha Ustaz. Kemasukan Oh, apa sih masukan? ajroha tungtap la tungtok fa fa Harfu jar. tung harfu jar. Harfu jar. Itu fa itu harfu jar ya Ustaz. Hmm. Kemudian kemasukan harfu jar. Kemudian fa langsung ya Ustaz. Hmm. Fa itu nun sakinah ba'da hatta hukmuha ifa haqiqi. Ifa haqiqi. Hmm. Wa martaba ifa wusta ya Ustaz. Hmm. Eh, Dah. Ota. Wa martaba ifa itu Coba akrab ifa hakiki murakkak atau mufakham? muraqqaqah. Ifa hakiki murakkak, martaba ifa. Iya. Ifa haqiqi muraqqaqah wa martaba ifa akrab. Ulya. Ulya apa akrab sama kan Ustaz? Ulya. Ya, pokoknya ulya aja. Ulya. Ulya. Wa martaba ifa ulya. Martaba guna Wa martaba gunnah kamilah. kamilah. Kemudian tasir itu ro sebelumnya ro mufahomah ya sebelumnya sukun ada Ra berapa sakinah mufakhama ro di sakin anna ro sakinah mufahomah itu sukun asli ya. Dia sukun asli bukan sukun ari. sukun arif Di anna ro qablaha harakatu maksurah. anna harokatan apa harokat Harakatu maksurah. Harakat maksurah. batu maksurah Atau langsung aja li anna maksurah. Boleh. di anna maksurah Li anna qablaha maksurah. Jadi ra sakinah murakkab li anna qablaha maksurah. rokokoh ya bukan maksurah ya Mm-mm. rokokoh Coba perhatikan huruf sod. Huruf sod ada sofirnya? ada Ustazah Ada sofir. Dia tingkatan sofirnya di urutan keberapa? tingkatan sofirnya di urutan pertama Sod. Tingkatan sofirnya di urutan ketiga atau dunia, ya. Darajah, dunia darajah. Martabah sofir, Martabah sofir urutan dunia darajah. Dunia darajah. ya. Karena apa? Karena dia harakat kasroh, ya. Dari urutan sofir itu pertama bertasdid, kedua sukun, ketiga berharokat. Di anda mutahrik ya, mutahrik. Kemudian huruf sod, tingkatan tafkhimnya. Martabat tafkhim, huruf sod, Urutan tingkatan tafsirnya ahlu syam, ahlusam apa ya kemarin kedua ya Ustazah. kasroh, ahlu Kas- syam, yang kasroh kelima.
Ahlu Sam yang kelima. Tingkatan sofir ahlu sam yang kelima ya Ustaz? Enggak. Tingkatan tafkhim. Tadi tingkatan sofir sudah. Yang ketiga. Atau dunia daraja. Tingkat derajat dunia. Sekarang tingkatan tafkhim huruf sod. Berharokat kasroh. Tafkhimnya tingkatan ahlu Syam. Rabmul. Khamis ya. Khamis. Tingkatan kelima. Tingkatan kelima. Khamis. Ahlu Masyir tingkatan ke Salis ketiga. Tingkatan salis. Nanti diapain lagi ya? Tingkatan sofi, tingkatan tafkhim, tingkatan idhar, tingkatan ikhfa ya. Kemudian tingkatan gunnah, ada tingkatan-tingkatannya. Masya Allah. Insyaallah. Barakallahu fi. Jazakillahu khairan. Wajazakallahu khairan katsiran Ustazah. Iya, keren jazah. Silakan. Bermanfaat. Iya. Diawali nanti lama-lama ngerti kok. Lama-lama tanpa hafal bahasa Arab pun insya Allah bisa. Mengucapkan dengan tajwid rinci dengan Arabiah ya. Amin, Insya amin ya Allah. Allah. Doanya Ustazah. Amin. Yassarallahu warakum. Amin, amin ya Allah. Berikutnya silakan membaca. Ya, afwan Ustazah, suaranya kurang apa karena ada flu, boleh ya Ustazah? Oh ya silakan. Mohon koreksi dan bimbingannya Ustazah. Ya. Afwan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu lembut aja ya. Santai, relax. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afwan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Agak ini ya, tenggorokannya agak-agak Iya, agak Ustazah. kurang enak ya. Syafakillah ya Allah. Lanjut. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. 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 Lanjut Ustazah. Lanjut. Kadzabat qablahum qaumun nuhi fakadzabu abdana. Kadzabat qablahum qaumun nuhin fakadzabu abdana wa qalu Kadzabat qablahum qaumun nuhin fakadzabu abdana wa qalu. Abdana, nah lurus ke depan nah. Abdana wa qalu. Abdana wa qalu. Abdana masih nah. Abdana wa qalu. Abdana wa qalu. Wa qalu. Wa qalu majnunun. Wa qalu majnunun wazdujir. Majnunu dijelaskan ya. Majnunu wah baru idgham. Majnunu wazdujir. Majnunun Majnunun wazdujir. Wazdu bukan wazdu. Wazdujir dal tetap di gusi. Wazdujir. Iya, wazdujir jir. Ya. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Kurang durasi aja ya. Maghlubun fantasir. Maghlubun fantasir.
Iya, tasir. Hati-hati tidak mengaktifkan bibir ya. Yang aktif lidah saja. Fantasir, sir. Oke, lanjut. Fafatahna. Fafatahna abwabas sama. Apa sih enggak sampai Ustazah Afwan? Iya. Fafatahna abwabas sama bima imun amir. Bima im munhamir. Bima munhamir. Munhamir. Oke. Ini datar aja ya tanpa ada naber karena dia bukan roknya disukunkan ya. Tidak ada tasdid. Jadi perlu perhatian itu juga untuk membedakan naber dan bukan naber. Masya Allah. Kemudian terus diperhatikan dia untuk huruf nun yang berharokat fathah, mim juga ya. Untuk Ya, ada matnya ma, na, suaranya di depan ya. Oke. mana Iya, mana bukan mana ya. ma Mana ya. ma Mana. Oke. mana. Oh iya, Insya Allah. Silakan dibuka ayat ke 11. Fafatahna na itu matobi'i uh, ba'daha amzah hukmuha madja mad arid disukun bukan afan mad wajib mutasil Ustazah. Jadi mad tabi'i harokatan sabit Matobi'i harokatan sabit wakfan sabit wakfan la waslan. waslan iza waslan hukmuha mad wajib ya Ustazah, mad wajib Mad mutasil. jais. Mad jais ya Ustazah. Oh, Mm-mm. bisa. Hukmuha mad jais munfasil. Coba diulang. Eh, na ba'daha Langsung. Nah, itu mad tabi'i. Mad tabi'i harokatan matobi'i sabit. matobi'i harokatan sabit Hmm. wakfan la wakfan iza waslan La waslan. Idza waslan. la waslan iza waslan eh, hukmuha mad jais munfasil Harokatan. harokah Arba'a. harokah arba'a aus khamsah ya Ustazah. Au khamsa harokat. Arba'a au khamsa harokat. Ya Ustazah. Mm-mm. Ab ba hukmuha kolkola Ba sakinah. basakinah hukmuha kolkola Fi. Langsung aja. Ba sakinah fi wasatul kalimah qalqala sughra. basakinah fi kalimah kolkola sugro Fi wasatul kalimah qalqala sughra. fi wasatul qa- fi wasatul kalimah kolkola sugro Ulangi coba. Ba sakinah. basakinah eh, basakinah Fi. langsung fi kalimat basakinah fi kalimat Fi wasatul kalimah. basakinah fi wasatul kalimah qoblaha kolkola Enggak ada sugro qablah. Qalqala sughra. Langsung ya. ya fi Lanjut. abwa wa itu matobi'i Mm-mm. matobi'i basa ba Matobi apa? Matobi lanjutnya. matobi'i Harokatan. matobi'i harokatan idza wak idza idza waslan Sabit. sabit waslan la wakfan Mm-mm. idza Ida wakfan wakfan. harokah ya Hmm. Ustazah Ida mat wakfan. idza wakfan mat arid disukun Mm-mm. harokah aus Harokatan. harokatan arba'ah au sita harokah Mm-mm. Ba sakinah. bahasa kina hukmuha idza idza wakfan
Jadi apa kok jadi apa namanya qalqalah kubro. Qalqalah kubra ya. Karena disukunkan di akhir kalimat. Oke, lanjut. Bahwa basa alif lam ta'rif eh, Ba apa hamzah wasol. hamzah Hamzah wasol. wasal ya lam ta'rif apa namanya itu Hamzah wasol. hamzah Hamzah, wasal perhatikan. ya Hamzah wasol. hamzah wasal Tuktab la tungtok. hamzah wasal Tuktab tungkat la tungtok. tungtok Ibtidaan. ibtidaan Hmm. Hurikat fathah. Atau hurikat hurikat fathah fathah ya. Hurikat fathah atau hurikat maftuhah. Lianna lam ta'rif. lianna lam ta'rif ya Ustaz. Mm-mm. Itu hamzah wasalnya sudah, berarti berikutnya lam sukun apa itu? Lam sukun Lam apa? samsiah ya Ustaz. Mm-mm. Samsiah Lam samsia hukmuha hukmuha mudghama mudghama lam ghairu lazimah ya Ustaz. ghairu lazimah. Lam syamsiyah hukmuha mudghama ghairu lazimah. Oke. As-sama Sama betul mim mutaharrika martabaguna mim mutaharika mata baguna na angkos matakun ya Ustaz. angkos matakun. Ya angkos matakun Mm-mm. matobi'i ya Ustaz. Matobi'i ba'da amzah itu hukmuha mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil. Kenapa mat wajib? Karena satu kata ya Ustaz. Satu kalimat ya. Anna Li'an wahidah kalimah ya, wahidah kalimah. tidak kalimat. Panjangnya Bima berapa? panjangnya apa namanya harokah 4 harokah apa ya? 4 arba'ah au khamsah harokah. Arba'ah au khamsah harokah langsung ya. Sekarang bima Bima itu udah mim ya Ustaz. mim mutaharika Mim mutaharika eh martabaguna. baguna matabaguna angkos matakun angkos matakun terus mat apa ma matobi'i Matabi'i badaha hamzah fi kalimah kalimat wahidah. wahidah wahidah Mm-mm. jadi hukmuhannya itu mad jaiz mutasil Mat mat wajib muttasil. mad wajib mutasil Mm-mm. khamsah haroka arba'ah au khamsah haroka Iya, hukmuha atau khamsah harokah ya. Jadi mad wajib muttasil arba'ah khamsah harokah langsung ya. terus immu tanwin ada ba'da mim itu ya hukmuha matabah Tanwin ba'da mim ada hamim hukmuha martabah guna dulu apa martabah itu martabah hukmuhnya idgham hukmuha dulu, hukmuhanya apa? idgham hukmuha idgham idgham bi gunnah Idgham apa? idgham bi gunnah imbi Idghamnya jenis apa? naqisah ya tadi Idgham kamil. kamil ya langsung ya Hmm. imma idgham kamil Tanwin ba'da hamim hukmuha idgham kamil bi gunnah wa martabah gunnah. wa martabah guna martabah guna sempurna apa ya kamil Akmal ma takun. Coba diulang tadi. Tanwin. tanwin ba'da hamim hukmuha hukmuha apa tadi itu kamil idgham kamil idgham kamil bi guna Mm-mm. kalau mata baguna
akmalu matakun. Iya, kalau lancarnya berarti tanwin ba'daha mim hukmuha idgham kamil bi gunnah wa martaba gunnah akmal ma takun gitu ya. Boleh Kalau diulang tanpa saja. berhenti. Tanwin ba'daha mim hukmuha idgham Kamil hukmuha apaan? idgham kamil bi gunnah wa martaba gunnah. Idgham kamil bi gunnah wa martaba gunnah akmalu matakun. Iya, itu kalau lancarnya nggak sampai Yang berhenti-berhenti. kata-kata Ustazah Afwan. Iya, nggak apa-apa, latihan nanti lama-lama lancar insya Allah ya. Yassarallahu murakum. Oke, lanjut sekarang nun sakinah badaha ha. Nah, ba'daha hukmuha izhar halqi Ustaz. Hukmuha idhar halqi wa martaba idhar. Wa mataba izhar berarti di itu dunia ya Ustaz. Ulya. Ulya ya. Mataba izhar ulya mataba guna termasuk apa itu? Kamila ya Ustaz. Kamila. Idhar. Izhar apa? Izhar oh ya nun sakinah itu berarti angkos matakun ya. Izhar. Nakiso afan. Naqisah. Nakiso. Oke, lanjut. Masih ada? Munhami. Mi itu berarti hukum mataba gunanya apa angkos matakun. Karena berharokat ya. Kemudian mir. Mir roknya dijadi sukun ari. Rok sukun arid dibaca jadi tipis apa ya murakokoh Ustazah. Murakokoh mi ro sakina arid. Rok sakina arid. Murakokoh. Iza apa? Itu wasolna. Iza wasolna. Hukmuha. Riu itu jadi tadi apa tadi? Idgham naqis. Idgham naqis bigunna. Oh, martabaguna akmal matakun. Matakun. Iya, langsung. Coba perhatikan di munhamir. Cara berhentinya berapa? Munhamir cara berhentinya 2 wajah atau 3 wajah yang saya. Berapa wajah? 5 atau 3 ya? Berapa? Coba yakinnya berapa? Yakinnya itu karena dia di bawah. Kalau yang short tadi 5 ya saja. Kalau ini short tadi berapa? Enggak lupa ya saja. 2 cara atau 2 wajah ya. Dengan apa? Wahid iskan, wahid rom. Kenapa? Karena dia harokat kasroh menerima rom. Kemudian kenapa hanya 2 saja? Karena di situ langsung sukun, tidak ada matnya ya. Nggak ada mat. Padahal di bimai sama as-samai berhentinya sama ya. Caranya ada berapa wajah itu? Nggak tahu ya saja. Harus ada PR ini ya. PR. Masya Allah. Sama bima PR gitu. Masya Allah. Berhentinya pakai panjang berapa cara gitu ya. Oke, barakallahu fi, jazakillahu khairan. Udah semua ini? Ya, syukuran banyak yang berhalangan ya, qadarullah. Hari ini banyak yang berhalangan. Semoga ke depan Allah mudahkan untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran ya. Masya Allah. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Semoga yang sedikit ini bermanfaat ya. Dan mohon maaf jika ada salah-salahnya dan kekurangannya. Karena keterbatasan ilmu ya. Baik, ditutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan katsiran Ustazah Eli. Sehat selalu Ustazah Ti.